மனிதனப்பா நாம் பாசமுள்ள மனிதனப்பா. போதும் போதும் ஸ்டாப். எவ்வளவு ஆச்சு? 40 രൂപ. 40 ரூபாவா? மார்க்கெட்ல இருந்து இந்த வீடு வரை 40 ரൂபாவா? മാർക്കറ്റിൽ இருந்து ഫ്ലവർ ഹിൽ വരെ 40 രൂപ தானே? മിനിമം ചാർജ് 40 രൂപയാ. ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലും ഫ്ലവർ ഹില്ലിൽ പോയാലും 40 രൂപയാ. அப்படினா நீ என்ன ஃப்ளவர் ஹில்ல விடு. എനിക്ക് ഇവിടെ അല്ലേ ഇറങ്ങണ്ടേ? அது நீ நோக்கണ്ട. நான் ஃப்ளவர் ஹில்ல இருந்து ഇവിടെ நடந்து வரேன். நீ என்ன ஏமாத்த வேண்டாம். என்ன பச்சைத்துள? அது மார்க்கெட்ல இருந்து ஃப்ளவர் ஹில் வரை 40 ரூபா. ഇവിടെ வரதுக்கு 40 ரூபா. அப்படினா ஃப்ளவர் ஹில்ல போய் நடந்து வரேன். ഓ വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ പച്ചനെല്ലാം പഠിച്ചു പോയി. പഠിച്ചതൊക്കെ പഠിച്ചു. ഇനി എന്നാരും പട്ടിയാക്കാൻ നോക്കണ്ട. പോട്ടെ, ഇത്തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചേക്ക്. പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കാം. സ്വന്തമായ ഒരു കുതിര വണ്ടി இருந்தா ரொம்ப സൗകര്യമായിരിക്കും. റോയിച്ചൻ എവിടെ പോയി? ആശുപത്രി പോയതായിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോടാ പച്ചേ? എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. തരാലോ. എന്ന് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് തിന്നും. അയ്യോ, അവളവ് വിശപ്പാ. മാവിറക്ക്. ഓക്കേ. എന്തെങ്കിലും രുചി വ്യത്യാസം എടുക്ക? എന്താ? ഞാൻ അപ്പവേ സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, പട്ടി ഒന്ന് നക്കിന്ന് വെച്ച് ഇറച്ചിക്കറിക്ക് രുചി വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ലെന്ന്. പട്ടി നക്കിയതിന്റെ ബാക്കിയാ ഇത്? ஆமா. மெனஞ்சாது ராத்திரி நம்ம சாருக்கு கொடுக்க வேண்டி இந்த இறைச்சிக்கறி விளம்பி வச்சிட்டு திரிஞ்சதும் நம்ம அலக்காரி காமாட்சி இல்ல, அவளோட சொறி பிடிச்ச பட்டி வந்து நக்கியது ஒருமிச்சாயிருந்து. நான் பட்டியோட தலையில தொட்டி அடி போன போக்கில இந்த இறைச்சியில அவன் காலிட்டு சவுட்டியும் செய்து. ஐயோ, எந்த பணியை காணிச்சது? இது நம்ம பட்டிக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிற பிளேட். இது பிளேட் நான் எவ்வளவு போகும்?